आपनकर परिचय मुझे अब्दुल शाहिद खान मु गोपीनाथ नगर कॉलोनी जड़े बासिंदा केते वर्ष एठी रहिले एठू आज को 14 मसीह मोर घर होती 16 मसीह मुझे कन्स्ट्रक्शन रही आसी से रोड बहुत असुविधा थिला जा हो किसी दिन पर एते गोटे सीमेंट रोड तैयारी है ता बाद रे गोटे कॉलोनी गोटे साइट रू गोटे आउ गोटे कॉलोनी तैयारी होती से कॉलोनी साइट रे जते से रोड खराब थिला किंतु वर्तमान जो आमर मेन रोड रू आम जो गड़ी की जो आसुचु आम मेन रोडटा पर्यंत सेतिकरे बर्तमान एमितिया रोड सेपटे आमर जो कॉलोनी बाहर जो कॉलोनी आ गोटे रोड बाहरी सेपटे जोपटे रोड माने सेपटे किसी उन्नयनमूलक कार्य होगा कथा नुह सेटा को सी बर्तमान प्रथम प्राधान्य दे सेटा को फेवर ब्लॉक पकईदे किंतु मेन रोडटा को जो आम गढ़ुचु मुख्य रास्ता सेटा को कौन से प्राधान्य दिगलानी जद्वारा कि बर्तमान से वर्षा हेले सेठी बर्तमान आंठुए पानी बर्तमान जमा रोचे एवं स्कूल पिला जावाक बहुत असुविधा होची पब्लिक जावाक बहुत असुविधा होची तेणु आम मैंने सेठी चलिया बर्तमान बहुत असुविधा होची तेणु आम मानकर गोटे विनम्र अनुरोध सरकार को जे बर्तमान जो मेन रोड रू आउ जेपर्यंत रोड कॉलोनी होती से पर्यंत बर्तमान फेवर ब्लॉक तैयारी करा जाई सेपटे उच्चा रोड तैयारी करा जाऊ नहले आम बहुत असुविधार सम्मुखीन होचु वर्षा है माने घर भीतर भी पानी पशियार संभावना देखा तेणु कादुआ बर्तमान हो बर्तमान रोड जीवाई बर्तमान छोट छोट पिला जीवाई बहुत असुविधा होची काखई नहीं जावा पड़ू आ कौन कहूँ आज्ञा ए कथा नहीं कि आम प्रथम कलेक्टर देखा करूँ कलेक्टर गोटे लेटर करते ईओ मैडम को ईओ मैडम खाली प्रतिश्रुति प्रतिश्रुति ही रही जाऊँगी किंतु काम होना जो कमटा नहवा कथा से कम है किंतु मेन रोडटा जो कम होता है कम हो पारे नहवा कम जोटा कहले सेटा नहवा कम मेन रोड रू जो कमटा माने आम गड़ी की जो मुख्य रास्ता जोटा सेटा कम न होगी दबाव कम हो पारनी किए कहीपर है आम कहीपर आज्ञा क्या दबाव में कम होटा यो मैडम कहे बर्तमान आम कंट्राक्टर कहते कौन जे आम पाखे 12,000 स्क्वायर कम बर्तमान आम पाखे पेंडिंग अच्छी सार जब आमको कहे आम से कमटा को एपटे लगे पड़ू बर्तमान आसंता हूँ मार्च मस बजेट मार्च मस सरीगले ता भितर जब कम न हो पैसा फेरिक बस आम बस जल कहीं बसबू आ कौन तेणु आम सरकार को आम विनम्र अनुरोध करूँ आम ये मेन रोड रू बर्तमान जो मुख्य रास्ता टी फेवर ब्लॉक तैयारी करा जाई पानीर जमतिया माने न जमिया सुबंदोबस्त कर परिचय मु श्री गतिकृष्ण उत्तर कबाट खोर्धा म्यूनिसिपालिटी अंतर्गत आमर मुकुंद प्रसाद 1 नंबर वार्ड बासिंदा केते वर्ष रहिले एठी मु 2014 मसिया रे एठी घर करिकी रही वार्ड 1 नंबर वार्ड रे आपन मुख्य समस्या कोन एठी आमर ये मुख्य समस्याटा हूँ रास्ता आम घर बाहर जो रास्ताटी यहाँ बर्तमान एमती माने असुविधा आम करुच्ची जे वर्षा टिके हेले आंठुए पानी होची घर आम कि गाड़ी घोड़ा कहीं एथुरु माने माने टिके बाहरी पारनु जाई पारनु आमर ये जो अच्छी भुवनेश्वर को जा रास्ता रू आम ये साई की जो रास्ताटी कनेक्ट होती किंतु मुकुंद प्रसाद छकरू किंतु गोटे असुविधा होची कौन से काम होभली कार्य है जहाँफल कि आम सदा बेले गोटे असुविधार सम्मुखीन हेलु एबे मुख्य रास्ताटा को कम न करी आमर जो म्यूनिसिपालिटी रही कार्यकर्ता माने से गोटे शाखा रास्ताटा को कम कर आम रास्ता ठारू आहरी अधिक उच्चा से रास्ताटा ये रास्ता को कनेक्ट करी रही जदि सेटा प्राय पानी निष्कासन है सेपटे पानी निष्कासन रास्ता बंद होगा एणिकी जितेबाला वर्षाटी हम से आम दुआरे मो जाना भितर बोधे आंठु होता आगुरी आहरी सहित अधिक हम तेणु तापर आम भी म्यूनिसिपालिटी अधिकारी जनईचु किंतु किसी कार्यक्रम निया जाऊ नहीं तेणु दाबी कौन रखुची आमर मुख्य दाबी हूँ जो मुकुंद प्रसाद रास्ता रू आम मुख्य रास्ता रू आमर जो रास्ताटा सेटा टे प्रशस्त नुह तो टे उच्चा हो एवं टे गोटे अति कंक्रीट कामटे हो भल कामटे हो जहाँफल कि आम टे भलरे चली पारू आमर ये हूँ मुख्य दाबी समस्त आमर ये साई बासिंदा जिते समस्त आमर इच्छा ये रास्ताटी भल हो केते घर एठी आम 63 माने परिवार 63 घर आम रहीचु आउ समस्ते सही असुविधार सम्मुखीन होउछन्दी। धन्यवाद। आपण परिचय नाया महेंद्र सतपथी मु गोपीनाथ नगर सेक्रेटरी अच्छी
ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାବଦରେ ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଇଛୁ ଲେଖିକି ଏବଂ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଆମର ଜଣେଇଛୁ। ବିଧାୟକ ବି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ PSକୁ କହିଲେ, ଫୋନ୍ କଲେ, ଇଓଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲେ। ଆଜିକି ମାସେ 1.5 ମାସ ହେଇଗଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆଜ୍ଞା ଆମ କଥା କାହିଁ ଶୁଣାଯାଉନି। ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ବି ଦେଖା କରିଛୁ। ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ସୁବିଧା ଆମକୁ ମିଳୁନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ମଝିଟା ଯଦି ସେ ନ କରାଯିବ, ସେ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲେଭର ବ୍ଲକ୍ ପଡ଼ିଛି, ସେଟା କ'ଣ ହେବ 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଯିବ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଯିବ। ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ହିଁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍, ବୁଝିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଏମିତି ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଜଣେଇଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ତ କିଛି କାହିଁ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ କେବଳ କାହାକୁ ଜଣେଇଥିଲେ ଆପଣ? ଆମେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣେଇଛୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ବି ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦେଇଛୁ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଅଛି, କଲେକ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଓଙ୍କୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଧାୟକ ବି ଗୋଟେ ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଟା ତ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସର ଇଏ କାମଟା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କ'ଣ କହୁଛି? ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ କରିବା, ହଁ ଦେଖିବା ଏ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାମରେ କେତେ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ? ଏଠି ଟୋଟାଲି 63 ଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। 63 ଘର। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନେ କେମିତି ଯିବା? ବର୍ଷା ଦିନେ ପ୍ରବଳ ଏଠି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି, ଆମେ ବଡ଼ମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାବି କ'ଣ ରହିବ? ଆମର ଦାବି ଯଦି CC ରୋଡ଼ଠୁ ଆମର ମାତ୍ର ଆଉ ରହୁଛି କେତେ 250-300 ମିଟର, ସେତିକି ଯାକୁ ଫ୍ଲେଭର ହେଇଯିବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ହେଇଯିବ, ଭଲ ସୁବିଧା ହେବ। କାହିଁକିନା ସେ ମଝି ଖଣ୍ଡ ସେପଟକୁ ଯେଉଁ ଫ୍ଲେଭରଟା ହେଇଛି ନୂଆ ଏବେ, ସେଇଠି 3-4 ଫୁଟ ପାଣି ଜମିଯିବ। ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ସେଠି ମାନେ ଘରେ ପାଣି ପଶି ଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବହୁତ ଥର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ବି ହଁ ନାଇଁ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଆ ହେଉଛି। ଆପଣ ପରିଚୟ? ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁଟା ଦୀପକ କୁମାର ସାମଲ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରସାଦ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର 1 ଗୋପୀନାଥ ନଗରର ସ୍ଥାୟୀ ବାସିନ୍ଦା। ଏଠି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ନିଜର ଘର କରି ଏଠି ରହୁଛି। ଆମେମାନେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ନେଇ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଏଠି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆମ କଲୋନୀର ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ, ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ସେ ବହୁତ ଥର କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଇଓ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର କୌଣସି ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ବର୍ଷା ଦିନେ ପାଣି 2-3 ଫୁଟ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶୁଛି। ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ସାଧାରଣତଃ ଯାତାୟାତର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମର ଯେଉଁ କଲୋନୀର ପଛପଟ ଭାଗଟାକୁ ସରକାର ତାକୁ ଫେଭର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଉନ୍ନତି ହେଲେ ସିନା ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ଆସୁଛି, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେଉଁ ସେବାଜି ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯାତାୟାତର ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଆମେ ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏଥିପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଏ କାର୍ଯ୍ୟଟି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହେଲେ ଆମେମାନେ ଉପକୃତ